Malimos tayo. Naging bading kasi walang pera. Krisis. Eh, guarda. Bakla. Bakla. Oh, do you Wala buy? naman tao. Gumanon ka, Day Sam. Pikit. Lakas ng trip ng kota. Tara, mamalimos. Try mo nga agad sa amin kung gano'n, Day. Dali na. Yung jacket, pero may jacket. Oo, yung jacket. Game! Well. Wave. Oy, Eric, mata mo. Malit daw, masyadong maliit. Nala. Ang liit. Hindi, ayos lang yan, Day. Hindi ka lalamig. Oh. Alisin mo yung cup, mas maganda. Ayoko yung cup. Alisin mo yung cup. Hindi ayos Yung lang. mga... Akin na yung cup. Ay, yung cup. Wait lang yung cup. Wag na, Day. Akin naman ng cup. Yung cup! Oh. Hindi, mas maganda pag ganyan. Magtataas tayo yung cup. Shades, yung Yung shades. cup na lang, yung Ilagay cup. mo yung shades yan sa taas. Oy, yung cup. Akin na yung Bigay. cup. Wala, mas papangit forma mo pag may cup. Yan. Wow! O, Gangnam Style. Oh, no. Pwede na? Akin na yung cup. Hindi, oo. Bakit pag may cup Hindi. ka mukha kang Michael B? Michael B. Yun nga. Oy, kenting na, kenting. Magkending ka! Ayoko. Si Sai, yung sa Gangnam Yung lips ng pula. yung lip. Lipstick. Wala, hindi. Tay, kasi box lang nga eh. Huwag magsira yan. Hindi, yung, ay, agangis ka ah. Dahan. Oy, makikita yung chan ko. Ano? Dapat yan. Pinitsura mo? Hindi naman masyadong Video. malamig. Ganto natin. Picture mo, Mesa.